Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa Nyentri Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita akan lanjutkan kajian kita mengenai perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini mengambil salah satu kitab yang masyhur di Nusantara, yaitu Khulasah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin, karangan dari Syekh Umar Abdul Jabbar. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada bagian kelima dari Ad-Darsul Awal. Bismillahirrahmanirrahim. Tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Pengajaran Nabi atau pengawasan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, wa wafatu jaddihi, dan wafatnya kakek beliau. Qama bitarbiyati ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbu aktsara min hubbihi li auladihi. Qama bitarbiyati ba'da wafati ummihi, telah melakukan pendidikan, penjagaan ba'da wafati ummihi, setelah wafatnya ibunda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, jadduhu Abdul Muttalib, yaitu kakek beliau sendiri yang bernama Abdul Muttalib. Jadi ketika ibunda atau orang tua Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, maka kemudian yang melakukan penjagaan sekaligus pendidikan beliau adalah Abdul Muttalib. Nah, di video sebelumnya, di pelajaran sebelumnya, bahwa yang hadanathu, kemudian yang mengasuh beliau itu adalah Ummu Aiman. Tapi dalam segi tarbiyahnya yaitu Abdul Muttalib, kakek beliau sendiri. Wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Abdul Muttalib, kakek beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, itu mencintai Rasulullah, menyayangi Rasulullah lebih banyak dibandingkan cintanya kepada anak-anaknya sendiri. Tentu kita ketahui bahwa Abdullah itu memiliki beberapa saudara kandung, atau Abdul Muttalib sendiri memiliki banyak anak selain daripada Abdullah. Di antaranya Abu Lahab, Haris, Hamzah, Abbas, kemudian Abu Thalib. Nah, di antara anak-anaknya itu jadduhu, kakek beliau Abdul Muttalib ini mencintai yang sangat lebih kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha umruhu Shallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Walamma balagha umruhu Shallallahu alaihi wasallam 8 sanawat, dan ketika umur Rasulullah telah sampai kepada umur 8 tahun, 8 sanawat, mata jadduhu, kemudian meninggallah kakek beliau yaitu Abdul Muttalib, ba'da an kafalahu sanatain. Nah, setelah kakek beliau mengasuh, merawat, menjaga, kemudian melakukan tarbiyah kepada Rasulullah, kepada cucunya, setelah 2 tahun lamanya disebutkan di sini, kemudian kakek beliau yaitu Abdul Muttalib meninggal dunia. Dan kemudian siapa yang melakukan pengasuhan setelah kakeknya? Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib wa kana fakiran fawassa'allahu rizqah. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib, dan setelah wafat kakeknya beliau, kemudian kafalahu ammuhu Abu Thalib. Nah, kemudian yang menjaga Rasulullah sendiri adalah selanjutnya paman beliau sendiri, yaitu Abu Thalib. Wa kana fakiron, dan Abu Thalib ini merupakan sosok yang berkurangan, atau di sini disebutkan fakir. Fawassa'allahu rizqah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melapangkan, meluaskan rezekinya Abu Thalib ini. Wa kana Allah Subhanahu wa taala fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahullah wa yassarahu lahum.
Dan wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihim, dan dalam masa penjagaan paman beliau, qani'an bima qasamallahu, kemudian beliau ini adalah menerima, merasa qanaah dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bima yassarahu lahu, dan kemudian apa yang diberikan kepada mereka. Kemudian dilancarkan segala apa yang menjadi dalam masa pengasuhan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-khulasah rabbahu ba'da ummihi jadduhu Abdul Muthalib. Rabbahu ba'da ummihi, yang kemudian melakukan kafalah, menjaga beliau setelah ibunda Rasulullah adalah kakek beliau sendiri, Abdul Muthalib. Wa tufiya jadduhu wa umruhu thamaniyah sanawat, dan kemudian meninggallah kakek beliau sendiri yang bernama Abdul Muthalib. Kemudian umur Rasulullah kala itu adalah 8 tahun. Fakafalahu ammuhu Abu Thalib, dan kemudian yang melakukan pengasuhan tarbiyah selanjutnya setelah kakek beliau sendiri adalah Rasulullah, paman beliau sendiri Abu Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.